ang atong kahibalo sa pagbasa sa panahon, ang ayon sab natong gamiton diha sa pagbasa sa kinabuhi nga espirituhanon. Ang ato karong ebanghelyo taken from chapter 21 of Luke verses 29 to 33 nagahisgot ni ining mao nga kapasidad sa tao nga mobasa sa unsay ania o makita nato ning kalibutan. Sama sa iyang pag-ingon, ang kahoyng igira ug tanang mga kahoy kung makita ninyo nga manahon sila, mahibalo kamo nga duol na ang ting-init. Gani kung wala sa gibasa nato karon, susama nga kasinatihan mingon ta karon kay alingiing init di masabtan sa dili madugay muulan ug tinuod kana. Ug kini nga mga kapasidad may atuaw sab nga gamiton diya sa pagtan-aw sa kinabuhi nga espirituhanon, reading the sign of the times. I am referring to the end times. But hey, be careful to this. Do not become, or I would say, go to the extreme. Kay dunay mga tao nga moabot na nga sa extreme, mubasa, mugamit ni ining mong kapasidad, gani moabot na sa punto nga dunay pitsa ang katapusan sa kalibutan. Apan nag-ingon usab nga bisan ang anak, referring to the Lord, only the Father knows kung kano sa kini mahitabo. Apan ang mga timailahan diha sa kawanangan sa kalibutan ug uban pa magdala ka nato nga magtukmod ka nato nga ming kita kini nga mga sinyalis mauna ang giingon sa bilang kasulatan, but it does not follow right away or very soon. Ang ato asiguro ni ana nga mao nga magpasalamat ta nga niya kining mga sinyalis nga magdala ka nato sa pagpangandam sa atong kagalingon. Day by day kita man gi awhag nga mag-andam sa atong kinabuhi, apan makalimot man ta manang adunay mga signs. Usa ni ana nga mga signs ang kamatayon sa mga silingan nato umalas kinabuhi. Then we come to realize, naadi ay ni nga realidad sa kinabuhi. Mga kita gihagit diha sa pagpangandam kanunay. Kaya ang punto ni San Lucas mao nga, if we use this capacity to interpret the sign of the times, the purpose is to make ourselves ready diha sa iyang ikaduha nga pagbalik. Gani in the previous mga readings, it could be yesterday or the other day, terrifying. Very terrifying ang mga panghitabo. Mutipas ang planeta sa iyang naandan nga agianan. Unya, nag-ingon dito nga panguyapan ang mga tao kay mga dinaguok sa dagkong balod sa dagat. Makuyapan ang mga tao, magpaabot na lang unsay mahitabo. That's beyond our control. That's beyond our limit and power. Kung mahitabo ka na, so be it. But what is most terrifying, I would say, ang pakig-atubang sa Ginoo. Kaya dili naman nato control ang kalibutan. Dili man nato control ang panghitabo sa kalibutan. Ang control nato ang pagpangandam sa kagalingon. It is more terrifying to face Jesus not getting ready. Nga kita di ay gitawag man sa pagpangandam sa atong kinabuhi. Busa atong gamiton ang kapasidad nato sa pagbasa sa mga kapanahunan aron magdala ka nato sa adlaw-adlaw nga pagpangandam. Palihog sa pagtindog. Magamputa sa Dios samahan kansang panaad sa pagluwas dili gayud mapakyas. Sa matag pangamuyo kita moingon, maghari